Ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хушомадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунен, суханҳои хуб менависен. Аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам дӯстони азиз. Чӣ хеле ки дидесен дар инҷа косаи мобондагӣ ман хостам торти мидоӣ тайёр кунам. Ба мо 3 қошуқ асал даркорай, 3 қошуқи калон асал даркорай, 100 грамм сливичный масло даркорай, 1 қошуқ содаву уксус арала мекунем. Қошуқ не калона, не майда, миёнаи қошуқ барои сода гирифтан. Баъд уксус камтар дига добавит мекунем. Хеле ки дидем дар миёд медозем, намхел мекобем то ки списиятдақ шавинами. Озя мекобем ки нами ранга бигира, бо метавонем ки айда бо серанги пирш кунем. Манам қадар мекунамаш тамом. Дӯстони азиз, ира ман ус мебонам дар чӣ даркорай. 3 қошуқ асал буд, маска буд, сода буд, уксус буд. Дӯстони азиз, ана мо барои хамираш боз 5 дона тухм даркорай, камтарак намак даркорай, 150 грамма шакар даркорай. Боз мо ҳамаиро якҷо лап мезанем. Дами торти мидоӣ ба мо чӣ даркорай асос? 5 дона тухм, камтар намак, шакар, 3 қошуқ асал, 1 қошуқ сода, уксус. Дӯстони азиз, назмами асал айна чӣ хеле ки дидем хел аралаш мекунем ҳамашро якҷо. Баъд ман 2 стакан орд аралаш кардам. Боз ман ҳамаиро якҷо арала мекунам. Дӯстони азиз, бозам метавонем ки айда бо сиятдақ хуш кунем, бо қариб 30. Ҳар кас ҳар хела мекунад. Хеле манам хел кардам дӯстони азиз. Бо мебинем ку чӣ хеле меома боша. Ман ба ин рецепти озиями худам ки ҳестам якум бор кардесам. Намедонам чӣ хеле меома боша. Дӯстони азиз, ман як канали узбек гирифтагӣ 2 стакан орд арала мекунем. Ҳамашро якҷо карда ранги неоталай чӣ хеле бум не шита не сахт. Хай бо шумохтон тамошо кунем бибинем ку чӣ хеле не дим стакан ша як стакан дим стакан. Боз ман ҳамаира ман дар пиёла қатъи чайн мекунам. Хеле дӯстони азиз, хамираш намеқатишид. Дар як пиёлаш 3 қошуқи мегирем пирпир, 5 пиёла шид. Ман якта пиёлаша барои руш мекунам, 4та дигаша хай мебинем ку чӣ мешава. Дӯстони азиз, намак хеле апой меравам. ҳамашро дар пиёла намхел чайн мекунем. 3 қошуқи хамири ман 5та шид. Хай бо буфоратон ки бисёр биёя, асос 12 тухм қатъи кунӣ, як торти калони хушрӯ меояд. Ман кам хостам кунам. ба ягон маракаро бихоҳӣ ки бикунӣ торти калон, 12 тухма бикунӣ, торти хушрӯ меояд, калони хушрӯ меояд. Намхел дӯстони азиз, ман ҳар пиёларо намхел мегирам мешакам.
тыныкының чи хушру барои пухтупаз немечаспона, немесӯзона. Хушру чи номаша намедонам. Михел дӯстони азиз, ҳар кумшена михел када мемонем. Идим ресема ярсе гирифтам. Сеим ресе, дуюм не сеим. Михел ҳамашро михел када. Ними чорташнам ҳамашнам хел омадан. Хайровошон ҷуҷала ҷинҷак омадан. Чӣ намекунам дӯстони азиз, нема иҷа 4 таша гирифтам. Якташа барои рӯш. Мискушони 2 қошуқш ман медозам, камтаре ними барои креми тортай. Ними сливка. Ними аралаш камтара кадам, ами 2 қошуқи дига медозам. Дӯстони азиз, ҳар коминам хел мешакем. Қават ба қават мешакем. ҳамашро чиндам. Не аз зола дигаш буд. Ман хел майда кадам. Daboloш хел мекунем. Дӯстони азиз, намхел чихел киде, намхел мекунем курд ба курд. Қулабакое ки харидем, намхел мози орош метам ба сахри пудра. камхел гирд ба гирд ҳамашро ором метем.
دوستانی عزیز، تورت به حد مزهش شروع به مزه. من خواستم ویدیو میکنم، فراموش کردم، میمان اومد دیگه سراستی من خیلی. دوستانی عزیز، یادم رفت که من ببرم شامتم با شما، مزهش بیاد به مزه یخ که شروع. اینجا دوستانی عزیز باز من یک تورتی دیگه کردم، خیلی تورتی بیسکویت. просто من آرایش همشه کردم، گفتم بکنم تر ویدیوش کنم. جیم چکوی که خریدم سبز زرد کبوتر خیل. خیلی دوستانی عزیز من آرای دادم تورت به یک دخترک زکز کده به ایچی من خیلی پدرک کدم دادمش. خیلی دوستانی عزیز خواست که تورت کنیم، من خیلی تورت تیار کنم به ایچی دادم پدرک وری. نخواستم کمتر ویدیوش کنم، وقتی ویدیو میکنی کشکش بسیار ایوخی هر که میره. من خیلی گفتم به تیار شد ویدیو کده با شما نشانم دوستانی عزیز. همچنین چکوی که خریدم نمقدی آراش دادم. خیلی مزه را که نمیدونیم، خیلی مزه را او میدونم. دوستانی عزیز ما обед تیار کردیم، چه کمتر بورش کردیم، بورش ما سرخ پر نیامه، چه پیوره کارتوشکا را در آب مانده جوشیده سه، ککلی تیار کردیم. خیلی دوستانی عزیز بورش سرخ نیست، سفید رنگ آمده، هیچی نمیکنه، یا سرخ پردیم خیلی خوش روی. دوستانی عزیز من تیار کردم سلات سبزیگی، سلات سویکلا، پروشکی، بودرینگ سلیونی، علاد یک قدم بکم ترک جوادش که تیار کردیم. دوستانی عزیز از تیار همه رو یک جا تیار میکنیم، обід نصیب کرده باشد. خیلی دوستان عزیز امروز بلاگ ما در اینجا با آخر میرسه. با ویدیوی سازه انتظار باشین دوستان عزیز.